stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana, Lin Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag kaninyo amin. Welcome sa toya pong Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Huwebes. Pizza 21 kan bulan Abril taon 2022. Abot kitang 11 o'clock in the morning sa pag-urlay-ulay kan mga napapanood na tema ngunya na aldaw. Mainit ang saldang. Garo nagreklamo naman pa diyan mga mga politiko, kandidato sa pag-house to house sa sobrang init pagkaldaw. Kaya ni ba, pirming may balon-balon ng mga tubig, inumon, labakara, basa. Tuwalya, bulos ang gaano talaga. Kaya po, may mga nagkukulog na mga payo. Ano po? Dahil po, grabe talaga po ang sobrang, init kan saldang. Gwapang politikong nagkakandidato sa pagkagobernador sa Camarines Sur na sinunendayan, matarami ni makulog ng payo niya. Ay, nako. Totoo yan. Ito po kayang petition niya, Kigob Mix Villaferte, na makansilar, maibasura ang Certificate of Candidacy kani pagkandidatong congressman sa Ringkunada. Iyo po ang ibinasura ang reklamong ini ni Nunoy Nandaya. Pangyayari. Ang nangyari man, itong tugang niya na ma-aspirar sa pagka-congressman sa 1st District, ay umalagod ang kansilar asin day tinugutan ang sa indang pakiulay
na magkandidatong kongresista dyan sa First District. Taday manapatunayan ni Eusebio na siya po residente kan First District of Camarines Sur. Ay makulog ang payo ka ini. Makulog ang payo ka ini. Ninunoy na andaya. Irak man ano. Sige kaya ang gibsao. Sige ang palak-palak. Naudaman na nangyayari sa kapapalak-palak man kayo ni. Dahil po sa mga isyong nagluluwas, ngunyan na mga panahon, agko ki kukulog pati ang buot ay pangyayari. Sabihin po, duman sa mga ebidensya na isinumitir ni Gobmix Villaferte na an sa iyang residensya, yaon na po digdi sa Iriga City. Bastante kayang ebidensya, may mga testigo pa. As domicile of choice, na mag-star siya sa Iriga City, an sa iyang pamilya, digdi na magdakula an sa iyang pamilya. Pag-star nindakan sa iyang agom na si Ma'am Ricia. Ito pong staran niya sa pili, pinagbayaan niya na. Tadigdi na siya naglipat asin na mapamilya, masirbing congressman sa Rinconada area. Sabi kan Comelec, napatunayan nga yan. Napatunayan nga yan. Susog o base sa mga ebidensya ni Gobmix na talagang siya naka-star na sa di siyudad kading Iriga. Dahil ko kayo na-open ini yung ano ko ay may problema ining cellphone ko. Kaya po si Maribel Andaya talunan na naman sa ikadawang pagkakataon sa Dikamsur. Kinansilar na po kan Comelec. Sa ikadawang pagkakataon, dahil pangani po, nangyayari ang eleksyon sa Mayo 9. Patos-patos na kan sa iyang mga bado, pauli sa Pasig City. Si Maribel Andaya Eusebio. Ninluhaan. Asin na kasusupgan. Matapos na madisqualify o madisqualify asin kansilaron kan Commission on Election, Comelec, ang sa iya pong Certificate of Candidacy. Anday po pagsabi nin katotohanan na siya naka-star sa sinambit ng distrito sa Partikan Ragay. Ini po paglapas sa Section 78 kan EUC na naggamit sa pagkakakansila kan sa iya pong Certificate of Candidacy. Napatunayan na siya ay siyempre
Dahil nagsabi nin katotohanan. Ano po? Naan sa iyang ipinagsumitir na mga ebidensya. Mga kulang sa ebidensya dahil niya napatunayan na talagang naglipat na siya, binayaan niya ng residensya niya sa Pasig City. As in, nag-i-star na siya dyan sa Partican First District. Yaong po digdi ang naging desisyon kan Comelec. The respondent, Maribel Andayo Sibio, is not a bona fide a resident of Barangay Camarines Sur. Therefore, she made a false material representation in her COC that she is eligible for the position she seeks to be elected to as such. Her COC for the position of Member House of Representatives for the First District of Camarines Sur should be cancelled. Wherefore, premises considered, the Commission First Division hereby resolves to grant the instant petition. Dahil sa 2 beses nang nagsinungaling si Maribel Anday, siya ay maaaring makulong. Malinaw na ang kanyang ginawa ay panluloko sa tao at isang desperadong lakdang o hakbang para lamang sa political convenience ng kanilang sarili. Si Maribel Andayo Sibio ay magsasabing hindi na kandidato bilang kinatawan o representative ng First District ng lalawigan ng Camarines Sur. Ang anumang boto na makuha ni Maribel Andaya ay automatic na magiging invalid at forfeited na dahil sa kanyang pagkaka-disqualifika. Hindi pa naman halalan ay panalo na ang kanyang katunggali na si Bata. Maswerte yung si Bata. Mayong kapagal-pagal. Sarong boto niya lang. Masumpa na tulos niya. Minay na pambira. Swerte man na maray. Ang Bata pating ini, kalyado ni kan Timbuan Kamsur, maswerteng maray ang mga taga Timbuan Kamsur sa First District. Automatic. Mayong kalaban. Advance na ng congratulations kay Bata. Makulog ang payo kayo ni Nunoy. Paano Nunoy? Ano na tayo? Nasabayan pag itong pag-disqualify ang ganda petition ni Nunoy Andaya na gusto man ko tayong ipadisqualifikar ang kandidatura ni Gobmix Villaperte como representative kan 5th District of Camarines Sur. Dublado ang kulog payo. Pangyayari. Mabuhay tayo niya naman. Uy, maswerteng maray. Ang kandidato kan Timbuan Kamsur dyan sa First District na si Bata. Tama, kung mong mayo ng kalaban. Disqualifikado na ang certificate of candidacy. Magiging invalido ng boto kan Maribel Andaya man Eusebio dyan sa First District. Dahil nagtugot ang mataas na opisina kan Comelec
mga alibay, alegasyon, ebidensya. Dahil napatunayan ni Maribel Landaya, Eusebio na siya talagang bona fide residente kan Ragay, Camarines Sur. Kaya kinansila ang COC niya. Kinansila ng COMELEC. Diskwalipikado na naman ining magdalagan como representante kan Premier Distrito kan Camarines Sur. O si Gubmix man, diretsoan sa iyang kandidatura sa pagka-congressman sa 5th District of Camarines Sur. Napatunayan sa mga ebidensya, mga testigo na talagang si Gubmix haloy nang naka-star sa San Nicolas, Iriga City. More than 2 years na. And siyempre pa man, mig-serbi, mig-payaba sadi sa ringkunada. An payabang mig-serbi sa di ringkunada area as congressman. Kaya aber daw may report kitang resibyo nali sa luwas. Bicol Connection Report. Lep, maray naramrag ka nimo. Ilaog mo. Salamat, sabi karondang Joey. Morning sa mga parantabay niya to. Oy, sabi ni Conchal Buboy Gibara, siya man of action, bakong man of talking. Man of action. Oo, man of action baga siya. Oo, kaya bako na siyang man of talking. Kaya dahil siya nagpaparagirong dyan sa sanggunang panlungsod gan Iriga, tabako man niya kung man of talking. Oy, interviewado si Conchal Itzel Di Maewa, tagaro may kontrobersyal bagang naglalawa sa social media laban sa iya. Agadi daw reaksyon gani. Dahil ko lang kunyaon pa duman. Baadyaon Ayaw pa na kaya man sa sa tuyang Rulinda. location. Ano man ini, medyo dapat siyan mag-react ka ini kung ano masasabi niya ka ini. Nagsimbag na baga kasubag ko. Digdi sa estasyon ta? Dahil duman sa ibong. Ay, digdi dapat magsimbag man. Para man taman. Yan, kung ano man talaga na katotohanan kayo. Siyempre, normal man kayo yan. Kung ano-ano na bagang nagluluwas ng mga isyo sa sarong kandidato, basta panahon ng eleksyon. Kung bako man panahon ng Ako eleksyon. mas kumbinsido pa kung playboy ka kaysa kay Conchal Itzel. Si Conchal Itzel, aros parehas mo man na good father, good husband ini kundi. Normal man yan. Lalaki, pwedeng magkaiguanin babae. Bay, polygamous kaya daan lalaki Pero ang lalaki, kung kapwa lalaki, yan makanos. Ay, dahil man pwede yan. Kundi ko na bagang nangyayari da kaya na maskuladong lalaki puminator sa isang bading. Anggot yan si Father Tito Oliva. Ayo, taan mahal na Diyos, pinagibo ang babae sa kaan lalaki para yun mag-iribanan, mag-araguman, magtaraid sa kwarto, sa katri, bakuan same-sex na inaapod. Pero sa ibang bansa, ikaw na baga kayan? Okay na kaya yan. Kinakasal na bagan same-sex. Kung didig kita sa tuya, dahil pamamagyan na probado. Ay, Jesus Maria Yosef, iguan ng istorya na bakla sa kalalaki gusto na magpakasal sa Pilipinas, nagkaiso si Jesus Maria Yosef Anpadi. Eh, dahil nga pwede. Bawal nga sa tuya. Lalaki sa lalaki, maaginagoma, dahil pwede. Sabi Siyempre, na babae sa babae mag mag-inagoma, dahil mag-giraray pwede. Pero may mga nangyayari da baga kaya na may mga live-in naman na nangyayari. Dahil man yan, may iwasan na kung gusto man ka na lalaki na binabayan sa iyang kahalubilo. Eh, talaga yan pwedeng sabi nga ni yan, ano ba man pati kayang lalaki tabi karon ng jogi? Gagatasan man ang ibang mga kapederasyon. Ang mga
Ang mga mama. Kunya na sabi nga ni kayan ngunya na panahon na pagtios pero oportunidad man kan ibang mga kalalakihan. Maray nangayadi. Tapos nga dapa ako simbagan kin mag tadi man nga migmabres. Pero kung babae sa kung kasaruan ay delikado kaya. Kung magbados nga problema. Problema kan population commission. Iyo. Garuan ibang lalaki kaya nagtutubod man sa family planning. Maray na ngayon lalaking kasaruan kung madatong-datong pa ngayon papa nagray na sa buhay. Sige sa nang inispadahan kan duwa. Bahala na kung narinan magkagurot-gutan digdi. Hirang buhay. Pero ayaw mangiraray konselo. Sabi nga ni kayan, pero ibang klase sa indang sexual relationship. Maray kung sa hayop. Pero pag-abot sa tao, pag-abot mo kaya sa hayop karon ng Joey, mayo dyan pinipili. Pero pag-abot sa tao, iba man giraray. Pagmati kung lalaki, kasaruan, kapwa lalaki. Parehas man yan kan babae, kapwa babae. Kung yan man, mayo man giraray padudumanan na marhay, pag-araw kaya na sarong relasyon. Dapat ang relasyon, sabi nga ni Kaniba, itong igwang mutual relationship na nagkakairintindihan, may harmony na sinasabi. Kundi pag-abot sa mga bagay na yan, anong sabihon na igwang mutual relationship na sarong mag-agum, na magpamilya, pero kung nagtitios ang bulsa, ang tulak mayong laog, dyan nagkakaiguanin na kulang problema. Ang masakit pa kayan kung si lalaki nakakuanin kapwa lalaki. Bako yan makatarungan. Pero sa iba pa niya itong informasyon tabi karon ng Joey, digdi pa lang sa Barangay Santo Domingo sa Siyudad Can Iriga, sabi ni Punong Barangay Weden Salvadora, na ipagiraray aprobado itong pinaguhurot ka na sarong negosyante na magkaigwanin Campo Santo dyan sa sinambit ng barangay. Dahil pa da nagpipirma si Kamatayan. Si Saro na lang daan dahil nagpipirma si Kamatayan. Ako matindi yan. Kung yun magpirma si Kamatayan, nangani sa nang maaprobaran ang pagkakaigwanin Campo Santo sa Barangay Santo Domingo, digdi sa Siyudad Can Iriga. Kung dan maugmang bareta dyan, pigpapuona na palan kan DPWH, 5th Engineering District and Camarines Sur, ang pagpapasemento, pasiring dyan sa Inurugan, digdi sa Barangay Santo Domingo. Haloy na dining. Sinambit ng proyekto, kundi ngunyan lang may implementar na panahonin eleksyon. Siguro sa day mahaloy na panahon, magiging magayo naman. Tinampo, konkreto na, ang pasiring dyan sa Inurugan Chapel, digdi sa Siyudad Can Iriga. So, initabi karon ng Joey sa kuyang maheras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location. Naman si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Salamat, Karundang Philip Baracena. Bicol Connection Report. Mga tugang, iniman na mayor dyan sa pili na si Tomas Bungalunta. Igwa man na ding reklamo sa Office of the Ombudsman.
na kung saan po ibinasura man ang reklamo kay kontra kay Governor Mix Villaferte. Ang complaint kay ni ang reklamo man kay ni na pinagsunad sa ombudsman for violation of Section 3 and E and H of Republic Act Number 3019 and Section 9 of Republic Act Number 6713. Abuse of authority, conduct prejudicial to the best interests of the service, and grave misconduct. Ay naku, ibinasura po yun eh. Office of the Ombudsman. Dahil po sa Joint Resolution. Page 2 of 7. Bunggalunta. Uli ko, bungkalunta. Garo kaya makusog dyan ang kalaban kanini, bunggalunta sa pili. For mayor. Conduct prejudicial to the best interest of the service and grave misconduct. Filed on October 10, 2018 by Tomas Bungalunta as complainant against Governor Miguel Luis Reyes Villaferte as respondent of the province of Camarines. Complainant alleged that the respondent was an incorporator, stockholder of Republic Wake Parks Incorporated, a private corporation located at Novali, Calamba, Laguna, and registered with the Securities and Exchange Commission SEC. On November 12, 2009, respondent also served as an officer of our WPI beginning 2012 up to 2014. And it was only in our WPI's amended General Information Sheet submitted in October 22, 2014 that respondent no longer appeared as an incorporator, stockholder, or officer. Complainant claims that RWPI is a competitor of the Camarines Water Sports Complex, CWC, established and operated by the provincial government of Camarines Sur. In 2006, since both are water sports facilities offering the same services, RWPI adversely affected the business income of CWC because the former is located in closer respondent or proximity to Metro Manila and the Ninoy Aquino International Airport. Respondent utilized the personnel and resources of the province in the operation of our WPI, and as there was no record of taxes paid by respondent, for the transfer of his shares in RWPI, there was no actual transfer or sale of his shares of his stock thereon. Complainant thus contend that the respondent's failure to divest his interest and shareholdings in the WPI, even when he was already discharging his function and duties as governor, having assumed office on July 1, 2013, in his use of the province personnel and resources in RWPI operations, makes him liable for conflict of interest and causing.
conduct prejudicial to the best interest of the service deals with the demeanor of a public officer which tarnish the image and integrity of his public office. Behavior or gross neglect of duty by a public officer. The misconduct is considered be grave if it also involves other elements. Misconduct, the elements of corruption, clear intent to violate the law, pregnant disregard, established rule must be evident. May mga sample po digdiyan. Undue injury to the province for the unwarranted benefit in the pecuniary interest of RWPI in himself. Respondent denied the allegations are averring that the complainant should be dismissed outright for the reason that its basis, which is the purported competition between RWPI and the CWC, is erroneous. Mapareklamo man kayo sa tambong galunta. Iba, basura sa namang galunta. Mayo man sapat na ebidensya, mamanta sapat na testigo, puro sa namang pangraraot. Ay ang ombudsman, dahil man basta na tubod, na-investigar talaga yung padi. Kaya ini manawsyaw, man kaning mayor man na ini dyan sa pili, puro kauawan. At pagka mayor-mayor, naghurubang bado sa tao kan tinampop. Pig, boroksan pa ang pantalon niya. Nagruluwas pa ang brief kay ini yung maringaning bakong malatom. Ay pangyayaring buhay. Papararaot lang kayo nindo ang bilya perti na mamang kamong sapat na ebidensya, pangraraot sa naman na luwas, hearsay ini. Paano yan kung mag-charge ni na counter-charge ini yung grupo ni Gubmix Villafer? Sabi digdi, he explains that RWPI operates purely as a week park offering beginners in advance maluya na kayo matako partner, courses in wakeboarding and targeting individuals leaving the neighboring system, neighboring areas, while CWC is 6 hectares water sports such as wakeboarding, sports ni boarding and water skiing or skilling kayo din with several amenities like a swimming pool. O iba talaga ang operation kan CWC compare duman sa pigpapareklamo man ni tambong galunta na pigpapara buuan dalhin tira kan gobyerno. Alam mo ng kaura ganyan gani yung tambong galunta igualang ikaraot ay inda tayo. Dapat kani dahil na nitobodan man dyan sa parte kan pili kan mga potante niya. With several amenities like a swimming pool, cabanas, clubhouse, restaurant, and bar, skate park, and hotel room, and serving as a take-off point for visit to other resort and tourist destinations in Camarines Sur. All targeted to water sports enthusiasts from all over the world. He argues that with different target markets, geographical locations,
and scope of services offered. It cannot be said that RWPI and CWC are directly competing with each other. Mainulihan man lugod ang talinga man kayo ni yung tambong galon tama na ni dyan sa pili. Kanaging decision po kan ombudsman. He points out that there are several other facilities in the county also offering boarding activities such as Lago de Oro Cable Sky Park and Resort in Batangas, Dikawik Clark Cable Park, and Pradera Wake Park both in Pampanga, the Spot Rail Park in Isabela, and Cebu Wake Park and Dasanan Eco Adventure Park both in Cebu. Hence, it was misleading for complainant to assert that only RWPI and CWC are competing with each other. Respondent emphasized that he is not engaged in the regulation of water parks located outside the territorial jurisdiction of Camarines Sur. Tama. Hence his interest in the RWPI, which be obtained when he was still a private individual, does not in any manner give rise to a conflict of interest and or affect the performance of his official duties as governor. Nonetheless, and in spite of the lack of any obligations to divest, he assert that in good faith and before the filing of the present complainant, he had actually tendered his irrevocable resignations as director and vice president of RWPI before taking his oath as governor on June 30, 2013. Naiinulihan na kayo ni yung intiro si Tambong ganun ta. Malinaw pati sa imong pagdangog sa kampaghiling kayo. And he had also divested his interest thereon within 60 days after assuming office. However, buyers of his shares had proposed that the purchase price of the paid-up capital be at a 10% discount and on a deferred payment basis within 2 years. Since RWPI was only a start-up company with no stable income and still on a next operating loss, he submit that while his resignation and divestment was not immediately reflected in the GIS of RWPI, the delay should not be attributed to him since it was not his responsibility to prepare and submit said document to the SEC. Tama. Respondent adds that the complainant has no evidence to back up his bare accusations that he, as respondent, ordered employees of the province to work for WPI and still draw their salaries from the province, or that resources and facilities paid for by the province were transferred and used for the operations of RWPI. Delikadong maka-countercharge kayo ni si Tam, magbayad ng ay masakit kaya po basta magparakakaso. Kung dapo talagang sapat na ebidensya, basihan na sinmantisti. So, siyempre, maka-countercharge man kanin damages and respondent sa laban sa complainant. Respondent submitted this position paper in compliance with his
officer's order substantially reiterating the defense in his counter affidavit complainant. On the other hand, failed to file his position despite his office receipt of the order on March 21, 2019. This office resolves to dismiss pangyayari ano? The complainant for a lack of merit. There is no probable cause to indict respondent for violation of Section 9 of Republic Act 6713. Investment as referred to in this provision and is proper only in case a conflict of interest exists as held and Rabi versus Flores, which instructs that the need for a public official to divest himself or herself of any interest in any private business is occasioned by the need to avoid a conflict of interest. Section 3I of Republic Act 6713 provides that a conflict of interest arises when a public official or employee is a member of a board, an officer or unsubstantial stockholder of a private corporation or owner, or has a substantial interest in a business. And the interest of such corporation or business or his rights of duties therein may be opposed to or affected by the faithful performance of official duty. In this case, respondents' interest in RWPI is not opposed to or affected by the performance of his official duties in function as governor, especially that RWPI operates in an area outside respondents' jurisdictional authority. Based on the same discussion, this office likewise dismisses the charge for violation of Section 3H of Republic Act 3019. Complainant having failed to establish that respondent actually intervened as governor in any transaction of RWPI, or that he is prohibited by any law from having financial or pecuniary interest in RWPI when he assumed office as such. The charge for violation of Section 3E of Republic Act 3019 also fails, as there is no evidence that respondent acted with manifest partiality, even bad faith or gross and excusable negligence in the performance of his official duty. Function as governor, resulting in undue injury to the province and the giving of unwarranted benefits, advantage or preference to RWPI. Complainant failed to establish with sufficient evidence that RWPI is in direct competition with CWC so as to adversely affect the latter's generated revenue or income. Neither is there proof that respondent deployed employees of the province to work
for RWPI and still draw their salaries from the province, or that he utilized the resources, equipment, and facilities of the province for RWPI's operation. The above